Na dito sa farm karon nag-harvest ta, medyo gamay ra atong na-harvest karon, nara sa almost 500 kilos. Book na po ni siya og i-deliver na lang po ni namo ugma. Anyway guys, natay coming nga harvest 20 days from now, September 25 or 26 siguro. Natay harvest mo na siya ang pinaka-last na salvo sa atong daghan nga ma-harvest this year or this season. Kay by next month off season na, so mahal na atong dragon fruits na nasa 220 to 250 per kilo. So sa mga nanginahanglan og dragon fruits, ayaw mong ka-worry, just DM me, just PM me kay natay dragon fruits. Tungod kay dili man ta mahutdang og dragon fruits, mag-continue gihapon ang atong Dragon Fruit King and Food Kiosk sa DGT, natay coming sa Abrisa na pod, naputay coming sa Citygate Buhangin og sa SM, hopefully mobalik na punta dito. So guys, ayaw mong kalimot ang pinakalami nga dragon fruit shakes na sa Dragon Fruit King. Natay mango refreshers, natay juices, natay beef quesadillas, natay chicken fillet sandwich o chicken ham sandwich, naputay chicken wrap ug uban pa. So guys, kung gusto mo og lamian nga drinks, juices, ayaw kalimot, bisita lang sa Dragon Fruit King. Daghang salamat og bye-bye.